नमस्कार मु संजीव कुमार बारिक आपण मानक शुणाऊँगी एक नुआ स्टोरी जहाँ को शुणिले आपण आखिर मध्य लुह आसीज। स्टोरीर नाम बापांक लुह। यह लिखिं राजेश कुमार बारिक, देवेंद्रपुर अबणा बालेश्वर। आसतु शुणिबा बापांक लुह। मृत्युर अंतिम शଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବା ବାପାଟି ତାର କୁନି ପୁଅଟିକୁ ତା ବଚନ ମାଗୁଥାଏ। देख पुओ, तू तो सान भाई भौणींकर दायित्व नेबु आउ साहुकार पाखरे थिबा तो बोर शेष संपत्ति टिककू बाहर कर नेबु। संपर्क मानक ठारू आनिथिबा टंका गुड़िकू सुझिदेबु। एही समय पितार मृत्यु हो जाउछि। 8-10 वर्षर पिलाटी आखिरे आखिए लुह नहीं सान भाई भौणी को जाबुड़ी धरिछि। हॉस्टेल रो बेड ऊपर सोई लैपटॉप रे एई पुराना चलचित्रटी को देखुथाय चित्रा। मनरे उंकी मारुथाय अनेक प्रश्न। एई गरीब लोक माने जानी सुनी निज पिला मानंकु करजर गभीरिया गर्त मध्य को काहे ठेली देउछंती। जदि बापा एते पारिवार होई जदि पारिला नहीं पुओ पारिबो केमिति। सतरे बापा आनिथिबा कर जदि पुओ को सुझिबाकू पड़ंता तेबे नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय माल्यांक पिलामानकु मध्य सुझिबाकू पड़ंता। एमाने एमिति विदेश रे पळै जाई नथान्ते। खाली गरीब पिलाटा सब ऋण परिशोध करिवो। से बंचू किबा मरु पुणी या ऊपर बापांक प्रतिश्रुति। मनर प्रश्न सबु धुआं बाण परी धीरे धीरे आकाश रे मिलौथाए चित्रार। घरु फोन आसिला। जेजे चली गले। हठात एक शुणी चित्रार आखि छल छल हो गला। से एक को विश्वास करि पार नथाय। कौन करिवो भाभी पार नथाय। एबे ताको घर को आसीबाकू पड़िबो। मन को मन बुझाइबाकू चेष्टा करथाय। हाँ, जेजेंकर बयस अधिक हो जाइतिला। एमितिरे से बहु कष्ट भोगुथिले। एबे स्वर्ग रे जाई शांति रे भगवान को पाखरे रहिबे। हेले आमे माने जेउ तांको स्नेहरु वंचित हेबु से कथा किए बुझिबो। कोई कोई होई कांदी पकाइला। बस रे बसी खाली भाबु थाए से घर ठारू दूर रे थाई जदि तार अवस्था एपरी घरे बापा माँ भाईंकर अवस्था किपरि थिबो। से माने निजको संभाळुथिबे किपरि। से निश्चय दुखरे भांगी पड़िथिबे। झरका पाखरे मुह को लुचाई अमानिया आखिर लुह को खाली रुमाल रे पुछुथाई चित्रा। ता भावनार अंत कि आरंभ किछि भी सरू नथाए। जेजेंको आकट, जेजेंको गप, जेजेंको बांकुली बाड़ी आखि आगको खाली बारंबार आसी जाउथांती। सते जेमिति जेजे कहउचंती, चित्रा तोते देखा बहुत इच्छा थिला रे, हेले तू आसिलु नहीं। भावना राइसरे एमिति हजि जाइतिला। एमिति हजि जाइतिला जे हेल्पर आसी उठे देबार उठिला चित्रा। घर पाखरे लोकंक गहली। जेजेंको मथा पाखरे माँ बसी लुह झराउथांती। चित्रा को देखी जोर जोर से बाहुनी बागु लागिले। चित्रा भी निजको संभाली पार नथाए। खाली तार आखि बापा और भाई को खोजुला। उठी आसिला बापा को पाखकू। बापा इशारा देले, तू मां को पाखकू जा। से देखि पारुथला बापा जमा कांदु नथिले। से भाई को गाड़ी धरे किपरि श्मशान पई काठ अणा हेबो से बंदोबस्त करिया पई कहउथिले। भाईर कांदी कांदी आखि पूरा लाल करि थाए। तथापि बापांक कथारे बाइक धरी एपाक सेपाक दौड़ थाए। किंतु बापा कांदु नथांती। बंधु बांधव रहिबे, रात्रि रे काड़े अंधार हेबो सेथिपाई लाइटर व्यवस्था, गंगा कुलियांक पई किपरि खाइबा हेबो से कथा बुझुथांती। मझिरे मझिरे माँ को उठाई तांको ठारू पैसा पत्र मागे नउथांती। हेले
ସେ କାନ୍ଦୁ ନଥାନ୍ତି। ଦଶାହ କର୍ମ ଚାଲିଲା। ଅନେକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ଆଉ ଗଲେ। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଫର୍ଦ୍ଦ ନେଇ ଏହା ଭିତରେ ଦ୍ୱାଦଶର କାମ ବି ଶେଷ ହେଲା। ଛୋଟିଆ ଅସୁବିଧାରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିବା ଚିତ୍ରା ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାପା କ'ଣ ଜେଜେଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ନା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ? ସେ ନିଜେ ତ ଦେଖିଛି ବାପା ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ ଜେଜେଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଲୁହ ଆସୁନଥିଲା କାହିଁକି? ଏକଥା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବାକିଏ। ଡରି ଡରି ଯାଇ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା ଚିତ୍ରା, ମା, ବାପାଙ୍କର ହେଇଛି କ'ଣ? ତୁମେ ଜେଜେଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିଲ, ହେଲେ ବାପା କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନଥିଲେ? ବାପାଙ୍କର ଜେଜେ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା ନା କ'ଣ? ଚିତ୍ରା ମତାରେ ହାତ ବୁଲାଇ କୁହନ୍ତି ମା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁରେ ମା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରେ ସେ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ। ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ, ଭୋକ ଲାଗିଲେ ସେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦେ। ସେ ଜାଣିଥାଏ ସେ କାନ୍ଦିଲେ ତା ମା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଆଉ ଗେଲ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦି ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସିଏ ଯେବେ ବୁଝିଯାଏ ଏ କାନ୍ଦ କାହା କାନକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବା ଭୁଲିଯାଏ। ସେ କାନ୍ଦିବ, ସେ ଲୁହକୁ ନିଜ ହାତରେ ପୋଛିବ ଆଉ ଉଠିବ, ପୁଣି ଚାଲିବ। ସେ କାନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ କେଉଁଠି? ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ସାହାରା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବା ଭୁଲିଯାଏ। ଘରଟା ଶୂନଶାନ ଲାଗୁଥାଏ। ପକ୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସରିଯାଇଥିବାରୁ ଭାଇ ବି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ବାପା ଏକାକୀ ବସିଥାନ୍ତି ଜେଜେଙ୍କ ରୁମରେ। ଚିତ୍ରା ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ବାହାରି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଯାଉଥାଏ, ହେଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ଝରକା ଏ ପାଖରୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଅନବରତ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଉଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଚାଲିଗଲା ଚିତ୍ରା। ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ବୋଧହୁଏ ଲୁହର ବରଫଟା ଆଜି ତରଳୁଛି। ସିଏ ବା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରି ଛାତି ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତା। ବାପା ଥିଲେ ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନା। ଯଦି ବାପା ନ ରୁହେ ସେତେବେଳେ ସେ କୋଉଠି ଜିତିବ? ଆଉ ହାରିଗଲେ ଆସି କାହାକୁ କହିବ?